Ki mun tak datang panggil ben gule ngak si masjid. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Ya, datang marena. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi tanpamu oh kopi. Kopi semakin hangat, hidup tambah semangat. Tapi kopi namun celep, abek pas panas celep. Kopi tuli atraki, Itraki ongku marina. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nggak makin pian kodungan bagus, tapi peleman mari nempian napak kacompon tuli buka kodungan benih tambahin betek kadona ceples kanto beri bros botek balik botek ke kanto pas ngocak selaki siyo madiri di mari te dan te an lagi le tar pengajian sana dan te tambahin teker jeriket yang Arya empian pakai kodungan meneng ya dan selaki mun te dunga tak bagus ki ya si bagus meneng pengajian peleman dari pengajian pasar deh mahallul qiyam sani kampian ayo saya dapur mengecil ya Allah pengalaman yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allahu fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل أكرموا أولادكم فإن كرمة الأولاد ستر من النار صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, seteja para kiai, seteja para asatid, seteja muallimul Quran, seteja para hujjat, wa nahusu bidzikri hadratal makarram, pengasuh madrasah diniyah An-Nuqayyah, juga TPQ At-Tanzil Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Husairi, pembina At-Tanzil juga Al-Ustadz Abdullah, sesamangken tepan songkan muka-muka tulia lekas sehat, seteja para asatid wal asatidah madrasah diniyah An-Nuqayyah, juga asatid wal asatida at-tanzil, sesami-sami imul jaki Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak lupa seteja santriwan santriwati yang berbahagia,
operator sound system juga sebatan kaula amul jaki, tim kameramen sebatan kaula amul jaki nika monta embi sebut tako syuting muan melolo teretan pan bahre bere nika kena biro kon bon sound system bi tukang syuting nika pak kena bi ko bina kalau aku pengen melolo diki tak saya diki teretan gi juga tak lupa tekeng asongan sebeda depan kak dinto nika norok memeriahkan juga sami-sami imul jaki Allah asokor kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala malam samangken beten kaula sareng panjenengan sateja takdir bisa menghadiri pengajian dalam rangka haflatul imtihan sekaligus wisuda TPQ Madrasah Diniyah An-Nuqayah samuga ajunan Kak Dinto tata amal ibadah amin. Salawatullah wassalamuhu ngiring tetap yatoraki dek kajungjungan kita idola kita panutan kita yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala Muhammad masih lep lestari de rempian Pak hebat ikan to gula setiap undangan haflatul imtihan kamah-kamah tak paring ide eureun paringin jejen lok telok karuah jejen dueun aqua seto salanga ni kebeni bekidir bener mari bon tolak jeropot eko kantoh kena nasik benkat berkata mangkana rogi muntantar imtihanan daerah minggu nikah kena berkata mun pas hadir laki bini selaki oleh berkat sebini oleh berkat tepuk tangan untuk daerah minggu nikah nikah ngalaki obeng panitia napa dintibi eroporop sebatan kalau amul jaki cakanca panitia hukulopai burung oleh berkat mengani kan utama ipon tretan TV Kak Anwar hukulopain kian ini tretan nikah sering nilpon dan gula gila pamangrib ustad compok bedeturin kuah ya Allah macam open rambutan kena gedeng kena aing datang tretan minta tolong operator gula sering mun colok rak serak basah oleh sekoni angka deki mun perat ki oleh separuh angka boleh mun pakun perat oleh 3/4 pakun perat tau sa angka patein pun saya remakun mun dak tade melolo alhamdulillah aing ampun datang kare seceleng terdatang aki kemarin ki mun tak datang panggil ben gule ngak si masjid kopi di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri sia datang kemarin kami sepi menyendiri berselimut sunyi tanpamu kopi semakin hangat hidup tambah semangat tapi kopi namun celep
abe pas panas celep kopi tuli atraki itraki ongku marina. Bismillahirrahmanirrahim. Muka-muka daerah minggu kadinto terterus kompak yang kadinto. Amin. Ben boleh berdekah hebat na orang minggu. Biasa na orang hadir ke pengajian sepaling banyak bu ibu. Alhamdulillah bagian kek laki banyak ni kemakin. Gula sering tar pengajian imtihanan mari penampilan gemet kari korsena. Alhamdulillah minggu cekak. Lah ni kesiperlo etero. Bahkan gula pernantar oncengan daerah Bondowoso setero cekak apa benembun bedaki dorpes sebab dibudit retan. Ku mak beda dorpes tak mun tak pare ingat nikah mari penampilan putrana elang itu kari korsena Ustaz. Alhamdulillah tidak terjadi di daerah Minggu. Berarti keteongku dek kapotra potrena sema beda haflatul imtihan kadinto. Terus terang haflatul imtihan kadinto ongkuna kawajibna ajunan, kawajibna ibu-ibu wali santri, benih kawajibna pengasuh, benih kawajibna para asatid ben para pengasuh kun ngawal tretan sateje teti tak tetinah can ka kompakna walimu walisan jakun kompak antara deur melolo urun nakaro sambike ngain ada mun pasempian kompak kun datang melolo urun nang ustad banyak setapona tak jadi tak jadi ten. Mun pun bedep imtihanan tanpa terop berarti karo urun pun nong ngepon. Eka adinto pentas strategi mewah terop korse deur berkat nikano tuaki sateja wali santri wali murid kom. Insyaallah pengasuh Al Ustad Ahmad Kusairi tak pati deng remaren imtihanan ten. Ada mun bagi pengasuh melolo haram lok mari imtihanan ngantol bika bintretan naudzubil empian mun ngak nikah tigel mak pudu anak empian tapi ketika kurun anak ke pengasuh insyaallah saduk pudun anan ki melo barokana guru ben barokana il amin Allahumma Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah panjenengan sering abtinah termasuk manusia semulja. Mun pun tetingak nikah panjenengan termasuk manusia yang mulia. Tapi mun engak ketetinah al insan awwaluhu nutfatun wa akhiruhu jifatun. Manusia kadinto tretan wal awalnya adalah mannih oning mannih iyu oning mannih yu si majir magelijir karo yu kakang oning bapak-bapak dari man iyu dari man kiai seyade can MC kiai can mak beda cetak santak mari ustad sini kapon dari manih anapa manih kadintoh sangat menjijikkan teti awal manusia kadintoh menjijikkan mun tak par tajem pian mun endi manih saperapat cangkir ki beka pasar manih semelia manih mak melia beki tak kira poron teritan wa akhiruhu jifatun dan akhirnya manusia kadintoh sanpun wafat kapi sanpun mati kapi adalah pedang ajunan hadirin wal hadirat pedang mun mate mun mangken tadi make sini ku umik nih kak mun mate pedang kengain para tini nempian binin pon
tapi mate saratina pakun tak akirikan lonin pakun isono aki ke dalam kobu ukuran anapa bolan pon tiba pagagai nempian yu lakin yu gagah perkasa tampan kereh oning ka kerem pian yu gelek oning ka gelek tujen bahkan pas tujen apa ada nengak nu ketik oning kanu ketik pian yu no ketik ni kena ngecerita nah ajima sareng bini nah sehari semalam tak korang bulu lekor kali aku mun pas iyu bi kakang sampai bulu lekor kali elang lor telur na terangan gemet mentak ka ekaan ki pagawatin pagagain laki na iyu tapi mun pon mate tak kira kelonin pakuni sonaki kakobu dan wa bainahuma antara nah meni ben petang tengahan kadinto ajunan kadinto adalah kotoran setuju kotoran semanceng ngibe kotoran empian berangkat dari compok gelek ngibe kotoran si erki burung pian masuk kata bu teti kotoran peleman empian deki ngibe kotoran artinya manusia kadinto mulja tak muljana tergantung ese na teretan pada bi akwa nikah nikah apolong biten gula mulja nang yetas pola na ese na aing bening aing bagus singa teretan mun aise kemi tak kira sebut kanton nikah pakun sebut nang tong sampah manusia yang akan tujukan orang mun pun esena manusia kadinto iman takwa insyaallah kadinto orang bakal menjadi muljah teretan tak akan terpengaruh mun ki odi manusia imanah pada bencukok mun ki odi teretan bede tase abeke sabulan 2 bulan setahun sampai 20 tahun mun ki odi cukup ni kan pakai beke neng air ngecen tak kira cen teretan tapi cukup mun pon mate teretan tergantung seneku ibu jain teti cen emi cinin teti lem tak beri buja tak beri micin teti cia pada ben manusia sekai tujukan manusia mun ki odi mana teretan apolong bi maling tak kira norok maling apolong bi bajingan bi perampok tak kira norok rampok apolong bi pemabuk tak kira norok mabuk apolong bi penjudi tak kira norok judi anapa iman lagi odi singa teretan mate iman ajunan sareng abdi nakatos si badan yati ni kan deremah pada kamunduran otak bunglon oning pian bunglon ningke neng daun biru aber nabi ningke neng daun koning aber nako ningke neng bungkanan si celeng aber na celeng pada bi manusia teretan mun pon mate imana atena takwana pon sobung apolong bi kiai cung kiaian apolong bi ustad cung ustatan apolong bi maling cung malingan amolong bi pemabuk cung mabukan anapa iman nah bentak wanah ampun mati sedua nikah napa pakana sedua iman ben takwa adalah ilmu nikah napa bontretan alhamdulillah bapak ben ibu daerah minggu kak dinto abri warisan si aropa ilmu dek kapotra poten ajunan mun pas empian cunga dein abri warisan tunya makai kulung bianan empian karena kanjeng nabi ada pun innamal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman walakin yuwarrisul ilmah saungkuna para nabi terdahulu kak dinto tak abri
warisan dunya, akan tetapi memberi warisan ilmu. Mila dari kadinto tong ontong ajunan lambok biring sepona warisin ilmu, tak langsung warisin dunya. Sayyidina Ali begitu tanya kisareng abana, ya Ali, ban pelecong minta warisan apa? Apa kedudukan, apa dunya, apa ilmu? Abdin kikir mikir abah. Begitu ajawab, abdin minta warisan ilmu kadinto. Bah, minta warisan ilmu ban Sayyidina Ali. Karena abdin namun minta warisan dunya, belum tentu abdin teti pejabat, belum tentu abdin teti endi ilmu. Abdin mun minta warisan pejabat, belum tentu abdinah teti orang soki, belum tentu abdinah teti endi ilmu. Mun ilmu cong, abdinah mun endi ilmu, insyaallah abdinah kadinto bisa jadi pejabat, insyaallah abdin kadinto bisa selamat. Mangkana tong ontong ajunan di anak warisin ilmu. Tapi empian kutu oning juga. Semade pak ilmu kapotran nempian kadinto kabenyaan kan benih dari aban tibi. Ajunan si wajib tretan, keng ajunan sibuk ben sibuk pas epatoro ke para asatid, epatoro ke pengasuh. Tengate tretan. Gula tanya kampian, yu utama nah kemenyaman di anak pinter ben di anak buduh. Ayo jawab kakang. Kemenyaman di anak pinter ben di anak buduh. Pen berarti impian normal pada pas segendeng pada emayu posangkan ki polan kebinyaan semakin yuyu lebih ari tang anak ari pinter ya sia dalam ringking meloloh wisuda pas datang sebunggen tekeletekan ibu-ibu engkau beli motong-motongan oh iya tak teman ringking bunggon jongkang aki pas kayak ngain yu jangan ini kampian yu kayak ngain pada remah ustad segendeng tua aki sepenter tua aki anapa polanasan pon napa ke masyarakat pada tak pangki antara sepenter ben sebunggen nikah kam deki sebisa ngap tidak karing sepuna sekam masih bekal open karing sepuna bila dari kadinto bahayan di anak pinter biasan sombong dek guru nah sombong dek kancana kelebih nak orang bunggen biasan kadinto lebur ngap tidak guru nah ki pokol setong lah dateng kade maki pokol setong lah jalan na benak tikel gula sapo na tani na ustad sapo na kantora ustad munen di anak nga ni kambian ni kasih kam ngayin nembian maklambat mole ten gula ki nolongin rakora pengasuh nyai rakoran di acara nikah mun makin kan repot nyari orang sepuh maklambat benak sapuan iya ada na kiai aduh latin ada beda hadda mamaning cocok kiai na ben ya ring semakin tak libur nyari barokah orang sepenter tapi tak libur nyari barokah bekal esalib segendeng tapi libur nyari barokah kayak ngain nih Pak Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Adabu at-talibul hudum ahsanu indi minat talibil mujtahid engkau lebih seneng dekat santre segendeng pas libur nyari barokah etipeng santri sepenter tapi tak libur nyari barokah kayak ngain tengah teh dimin beda setong kiai endi santri 100 biki yu sepenter sangang polo sanga sesetong gendeng tak gendeng penter tak penter deodeun gendeng tak gendeng penter tak penter deodeun keng mun epakon kiai tak toman ngucak punten meskipun tidak mampu pasti ngucangki cong nyaman Ahmad bani rosorang kok cong engki kiai ya nerakiaki sorat ya katang tretan Blitar telum kiai ne Gresik ngibejeureun nak ya engki kiai
empun berangkat biasan perjalanan setengah areh jalan pun saare tak teng deteng Ahmad atanya ke santri selain deteng Ahmad punten kiai ku ngarjele ngarande mamatan Ahmad tuh tapi dia nak tak deteng kalau ku nama sebutannya ki boleh deteng Ahmad punten kiai awas deki ben mat cepon kiai hari ketiga deteng Ahmad punten kabala ka Ahmad mun dateng deki sura kadelem ken mare bunga nikah Ahmad dari Budi nonton jeren Assalamualaikum Waalaikumsalam kata lemat kiai na pekul teretan tuju demma beui matan mak ngarjele ngaran ben mat punten kiai abtin tak ngarjele ngaran mata kita luar kan biasan setengah are engki jauh kak dinto pendit abtin dah ma pendit kan serongi becereut engki kan pakon ki besareng ajuna iya kan pakon tompak punten kiai cangkolang ajunan tak makon numpak kun makon ngibe melolo kiai kiai bek neng mendek sekejap beh tak tompak mat punten cangkolang kan ajunan tak makon numpak kun makon ngibe ka dinto kiai ya Allah maki bedes santri setia saya ngari ya can kiai tanya ki boleh be kiai tak tompak mat punten kan ajunan makon ngibe tak makon numpak abtin tak kok cangkol duh ya Allah tujuna kiai si pegel au bedingin tujuna pas rakorakan mak nyai kak din toba kebayaki kopi si panas si angak kopi celep kan namun kaso pas iberiin kopi angak si asli bawa cengar boleh nggak gule dikit toron kaso pas bedo kopi angak cengar boleh teretan gelu ki pon ditanya ki boleh pendet nak ya engki kiai tikel tak pun apa sepenting oleh berokan ajunan can si Ahmad pas nyai lokolokan abah iya kadin to kopin si asli si angak ki panas iya dena kalak ya mat enomat langsung yenum tak basa-basi aduh mat matai serop saporan ajunan kan tak makon nyerop kan to kiai aduh nak bindul jolon mat tikel make bindul kiai sepenting oleh berokan ajun engkau maksud serah enum serop kade nak tunten ajunan tak makon nyerop kun makon enum ya Allah bindul jolon ban mat ki neng nak kade nak kiai masuk ke dalam nulis surat boleh mat ya cong beli boleh ketang tretan bilitar surat rakiyah been beki ketang tretan mun ki tak mari macah been cing mancing neng jadan tantretan ngibeceran mat ya tompak mat engki menabi tompak oleh izin tompak tretan tompak setengah hari napak ka belitar assalamualaikum kiai waalaikumsalam maben boleh cong engki abtin ipakon raki surat boleh sareng kiai ka ajunan keng abtin tak ipakon paleman dimin sebelum ajunan maca surat abtin pakon jeng menceng jadi yelah menceng nak dia masorat lah bocah biadin kiai assalamualaikum dik neng surat ka arwah dik engkau ndik santri 100 sesangang polo sanga penter kapi sesetong bedaya dan beendik aji penter tak penter bunggen tak bunggen keng jadi tak toman nolak rosoron engkau selaku kiai nah ejab jadi tolong ya pandiin ajasen pas pakabin ben anan ben karena kau tandi anak bini dik mun oleh man tojiben selamat poy kompoy ya ben ya Allah nikah tretan berokana engki bindul jolon mat bindul ke senikah bisa nyalep kak dito kasih penter tretan padahal gendeng tapi lebur nyari berokan guru bisa nyalep alhamdulillah angkana ayu jawat magawat si anda laki anan sepenter melolo sebunggeng tu aki juga tretan engkim pian yu mun ki seger ngak nikah bit abid paleman ka masyarakat potra potri nempian sepenter ben sebunggen
kikirin modolo si bunggan bimpian bencong waka akan roh bisnis benda remang aku nato kubungko bit abid embun tedung lah sakit tang matang pun ki dateng akan sebentar wang di membuk dik ada lah kak sakit tang matang ya pese dik periksa bu ya engkau keluar kibah kamampian kak bisnis sibuk kok pas ngocak masih suaran kakak nak engki bu matanya perkang kok nak sibuk bisnis saya pun bu kuna beri pese pakon mereka sampian ya Allah jangan pun pekan le seminggu datang pole ang jeret darah membuk le embuk epem pesen lah kak oh ya pese boleh pempes ya bah empian ka emak kapuru kok bisnis kok si eko cerita masih suaran kakak anak engki bu pematanya perkang kok boleh bisnis cepon bu ngocak pas sembu nyamanan si gendeng ri ya ki senimong si gendeng si ngilain si gendeng si masang pempes si gendeng si mandiin si gendeng atanya boleh kakang ben kayu kemenyaman di anak pinter benak gendeng mata nyaut mbian pun kang gelek si gendeng kang jirenggang aki si pinter yalem abe si pinter sap ki si gendeng si open nikah barokan aku ben barokah tak gempang teritan nah nikah montro oleh barokan aku potra potri nembian kengain empian cek patiku megengku arasan kekurun anak kan beda wali santri sing ngocan ya lah datanglah guru TPQ si gerbis reh ya kan senikah ya lah datanglah ustad sekelap ya ngain tengah tempian mun kurun anak tak usah rasanin biasa guru bedesi kasar bedesi anos sahabat bedesi kasar bedesi anos Sayyidina Umar kasar Sayyidina Abu Bakar anos guru bedesi yakiyah bedesi kasar tikel sekening pokol tak usah sakit hati nembian muka-muka sekening pokol terteti putok terteti barokah kapotra poten ajuran amin benih kening pokol pas siapa nyaman guru nak anu karo apa ngasuh ke Ahmad Gusairi ayo ataraki kok empetan tarabingko apa tak usah ngak nih kampian arasanan kurun anak cangkolang ka kurun anak karena banyak semakin santre anak rosak gara-gara apan cangkolang ka kurun anak edimin bekto Syabdul Qadir Jailani Syabdul Qadir andi metode cara ngajar kadinto lebur ada ku ajem panggeng mare ngajar ada ku ajem panggeng kari saparoh iyon tak lagi ke murid metode tabarukan murid mare oleh barokan aku guru kan banyak lambe lebur ngalak rekarin kiai banyak tak banyak mun makin lah nak cek ngalak rekarin ustad rojo ben mengi ustad rona banyak kan lah nak saburan kok mun lambu arpuan meli ke sandal mun produk dan gula ki banyak terus makin meli sandal repuan gak dito teritan dari dimin meli sandal pun dari masa Kanjeng Nabi benih semakin melolo dimin masa Kanjeng Nabi pun ongke ke masjid beda meli sandal lah Kanjeng Nabi setelah turun enjak siapa rasa tukang balik tang sandal ya terus ngadikah pasti nok koni bikin Kanjeng Nabi mari nok kono ini temu aduh mbak ancong tukang balik tang sandal engki saborana Kanjeng Nabi ya nak ben itu Nabi kok ben terteti orang salim fikih ben yo aduh teti orang salim fikih ongku teretan aka panjenengan endi anak laki abin lebur ngapti dek kuruna empian pas seneng teretan abali ka cerita gelo Syabdul Qadir endi tatangga iri ken leerah iri tetanggan ke Syabdul Qadir polan di santre polan ke hidup nah miwah dari saking iri na tabi nga elobengin tretan kebaino cornoan tempat ngaji nah corno
ternyata santren nah ngak kucing bisa Abdul Qadir mari deur karen yon tanaki bit abid beda oreng wali santri antara ngirim Pak kamampian ngirim anak antok lu anapa tuli paambuana nempian anapa ana nempian padebi kucing sia tore tabar tajo tepan mulang si Abdul Qadir congok nengi lobang sia lobangin karwah abazaki maren mareng mulang si Abdul Qadir ada pas ieu laki aduh maung kueun masuk ke hasutan anaan nyimpang yade epan ikala anan teret secara tidak terhormat ta'amid kiba mulai kurang ajar epan ke guru anak kiba mulai tapi teruk jalan tanya aki ilmu umum anan jawab kepi tanya ki ilmu agama anan jawab kepi tanya ki Al-Quran dan hadis apal kepi tuh jantang anak pemenduk Abdul Qadir tak kira tiba apa mak pinter mak alim oleh pertengahan jalan mayuna abalina mak pinter benak tuh kok salah kok nafsirin bali tretan abali napak kaya dan Syekh Abdul Qadir yang dan dalam assalamualaikum Waalaikumsalam beh panjenengan Pak bedepon apa mak abali pole saporana Syekh Abdul Qadir abtin cangkolang abtin mabali pole anak abtina ternyata anak abtina penter ilmu umum penter ilmu agama penter Al-Quran dan hadis beliau pole pengaji pole pamundu ke pole apa can Syekh Abdul Qadir ada Syekh Abdul Qadir saporana Pak ten gula beni tak nang ke putra nempian mudukan to boleh ten gula beni tak anda anak nempian ngajikan to boleh karena di ketika ajunan kelok cangkolang dekat kurun anan kasar kurang ajar dekat kurun anan futuhul kolbi ampun etotop kabukan ateh ampun etotop potran panjenengan seandainya potran panjenengan pinter cuman alimun fil lisan jahilun fil qalb cuman colon sepinter tapi aten tak oleh hidayah mun odi nengi masyarakat bekal teti sampah masyarakat kengain yu ceben seromben bentan gurun anak pak bapak ceben seromben numpuh gurun anak embian mun ngani kawatan tak aras sain teti anak di anak soleh soleha di anak muljah cek panggempangnya lagi gurun anak karena ni kepaling sarah ngajarin empian nyaman lu geluk jenujen laki bini sinyama gurun anak nyelang dari compon cepo ojen aman telan terong ajen putra petin ajunan empian kun nyaman manglo gurun anak kengain hukukus seh la taubatalahu orang sinyakin gurun anak sopung tobat tretan angkana tengah tempian ki dek gurun anak lebih baik aulias mut diam tina pun meneng sekolahan can guru meneng compon empian norok ngawal ambuna cek mainan HP ujian laku kengain yu si kasus sapa benembun tak saingan main HP kan bahaya lagi anak norok main HP ustad ngocak ujian laku singa pelajaran riah ajar nak ya ki napa kacompon embu tak pati ngawal sukses tak sukses sama madrasah nikah tergantung dari 3 orang nikah setong guru 2 wali murid 3 murid guru bojeng apa benembu tak pati ejab ke anan etina main dajangan etina main HP etina main leker tak datang ke sekolahan gagal pendidikan guru ejab apa ejab anak tak ejab gagal apa ejab anak ejab kurun sering tade kun ngelak bejeran melolo tak jadi pendidikan kengain tapi empian si ben seremban ngocak guru ngalak bejeran melolo saberempak bejeran madin kang kepala madin gule compok kepala PAUD ketua yayasan saya nyari bejerna guru madin tu cekok anda iyo bejimpitan benare tak sukses ben bulan tak sukses iyo per setengah tahun
ampura korakan. Ya Allah, mak dai mun madin. Padahal bilan saya tanya aki benih SD madinuka gua. Benih apa nyaman madina benih ki. Kengain. Ilmu sewajib esare kadin toh sefardu ain ilmu agama. Mun ilmu umum fardu kifayah. Sebekal ngiring akhiri ngempian lembilen sampai ke swarga adalah berokana ilmu agama. Kengain empian meskipun kaso alakoh tak le mole esabe la selata apa jeng la selata puasa tapi empian mungkin di aset anak jadi anak soleh soleha di ilmu barokah manfaat empian bekal selamat dan bidan itu akhirat mati kado empian pun pernah tegol tak le mole jarang apa jeng jarang apa sah mati kado sepak benembun positif eki bebi malaikat malik manpunai engki tak tahu mana bejeng pernah isabe engki repot malaikat masuk ke neraka masuk positif ki anak bila biayain dari tak boleh sabo masuk sekolah anak memuduk anak sehingga jadi anak soleha. Bid abid sampai ketua jadi anak soleha wafat pas si anak si soleha kiri baan mat can malaikat Ridwan ayo cong ke swarga cong saporana malaikat abdin tak masuk swarga pola pai ebri bencong matanda ke swarga benih pai ebri arah pematanda dan gula tak masuk ke swarga mun katibi maksudnya mun tak beri ngepak benembu abdin teti orang soleh ngak nikah nikah pendidikan agama apa kan itu jeng tak bejeng tak kertas sampai puasa tengah-tengah tegel abiaya dan gula tak masuk swarga mun katibi mun bi epak dan gula masuk swarga nikah sekocak neng hadis akrimu auladakum fa inna karomatal aulad sitrum minan nar muljaaki putra-putrin ajunan pak benih muljaki melaki biksen benih melaki HP selarang muljaki pas sekolah beri warisan ilmu sampai jadi anak soleha apapun nung ngebedeneng neraka sitrum minanar kalaban berokana anak soleh yang kes eki bepak benbu ke swarga berbondong-bondong alhamdulillah pas tak ngucap kasoon ka ustad ben ustad dempian calaka ampian teretan tapi ke teretan bedoreng sogi nyaman ci Muhammad setiap beda pembangunan masjid neng yade pembangunan madrasah yade haji 10 kali umroh akor likor kali pas ngucap di anak tunggal cong tak usah sekolah lah nak tang tunya sampai tong toron pak gundin beenak abuh nak kanak ngude tak seru tak sekolah ama ingin kebodoh ke timur tak selamat teretan salah pergaulan apa mati kade teretan positif kiring bi malaikat Ridwan Pak Muhammad ahli sedekah engki haji umroh engki masuk surga yol siolan bi bun Muhammad anan nyaman to tuaing ki sering letak bagi sekolah salah pergaulan jadi pemabuk penjudi penzina pokon lakon mursal pun sampai kepatih jadi orang mursal mate nemu kanan mun setikuk can malaikat malik toh masuk ke neraka toh saboran malaikat dan gule tak masuk ke neraka maul magaul bentuk kan pemabuk penjudi leres malaikat tapi gue udah jadi pemabuk penjudi penzina gara-gara tak bagi sekolah bending sepuh beda di mapan ben yol siolan gue yakin karena pak ten gue ahli sodoko tukang bangun madrasah masjid pesantren haji apoluan kali umroh alikuran kali gue yakin benda swarga
Ridwan Can Malik Bedeman Muhammad bimun Muhammad bode yak yol siolan dina patoron ya kebosang anan nyaman to toron man Muhammad Pak Muhammad bener to aing ni kanan nembian aduh bener santai bagi sekolah engki ka itu malaikat sungguh tak salah gaul pas salah pergaulan man taraka waladuhu jahilan faqad ghamma amalahu pasera atina anan tetireng putuh maka kelakuan juban anan etul pakaki kapan apa siol-siolan bedening sarga benembun eteret bi anan ki neraka naudzubillah summa naudzubil kengain yu empian seneng tak seneng empian itunya sampai akhirat tergantung ilmu na anak empian mun pas ambian makin jerih paya ongku abena anak anyang kolen ilmu selamat ambian bunga ambian dunia akhirat muga-muga anan panjenengan terdadiakin anak sebagus ben sebender terdadiakin anak sebender ben sebagus ya mula bener bagus mula bagus bener tak belum tentu yuk belum tentu bagus belum tentu bener belum tentu bagus. Contoh bedenak anak jalan entar demah bencong entar kada gula pak dari dimah dari budi kalau kun ditanya boleh dari dimah cong kain to dari budi entar demah entar kada munring sering tanya ke jawab ngani ke pampu tapok bi sandal bi tetangga bener jawab nah keng tak bagus tentereta keng ngai jawab nah bener dari dimah cong ini kada dia ada entar dia macam targa budi bener keng tak bagus keng ngai bahaya yang nikah timin benda setong kiai tukang pidato teretan ndik santri nyaman dullah celok edul dul caimon kadin to kiai cong engko entar koncengan satereng osom ocen minyak lala cong mi bede seka buka ibu dia dapur ganduk kamar tengah tutup na ya engki kiai iyalah nak amit ko ya berangkat aku assalamualaikum waalaikumsalam selamat kiai wah adul bagus terocak ka kiai etekku ke dapur bidul napa ke dapur sobung cukup ben jajan tutup kapi entar ke ganduk sobung cukup ben jajan tutup kapi entar ke kamar tengah maknya mariningku KDI tangit deh masih capuk kipas asing kapuk kang maknyai adul bingung tucan kiai memberi segak buka apa kontoto itu babi apa ya sendiri gelak yuk kita mari bingung adul alengak ke atas tuh are kodung sepluk tak cocok ya raja gelur ya alengak ke bebe lepe tuh raja gelur ya alengak ke atas meja taring bede kodung lepek kodung kopi gini kala apa umon de cocok ke si maknyai kala sambil medem bismillah wah tuh topen si maknyai karuah ya Allah yang kedul merasa tidak berdosa masuk ke kamar boleh tengah malam kiai Rabu assalamualaikum tanya ngedoh maknyai ngedoh kana assalamualaikum sampai telu kali tak nyaut sotok bi kiai tu macam ngeden napa kamar tengah tacang aduh bu adulalah korela jeugena can sema cen kiai celok keluar kiai dul kain tu kiai ba andre dul engki cepon mun bede seka buka apa kontotop kiai arwah cecen taba cukup mun maknyai nan la duleng ko sinoto batibi dul ya Allah selamat tak itu tobi terong abidul adul makilaporakin kapolsek kapolres pakun bener karena redaksin kiai mun bede seka buka pakon totop adul bener keng tak bagus keng ngain mi bede dul dina segi laki si maknya ini tutup ngalengan ini kesantri bener keng tak bagus beda bagus keng tak bener
ngayu ntar pengajian ngani kemakin si kodungan nikah si wing glowing nikah nikah bagus nikah kengain serampian si maglowing yu kakang si mele kodungah si mele beden kakang cek lepai kakang ayu mbian mari aglowing mari akodungan pas kepuri bagi ka orang kalaken tibi tamit amit kana peke pekan kakang palang mencari si abiaya kalampina ben beden bendeng sapa dengar teti glowing laken nah pas keluar ni bagi ka orang tak apa tahu kalaken nah ngucak si kakang percuma ngakan nasi kuring alamun cuko kuraku percuma ndik bini keluing mun kunlah kona selingkuh ya ngobuang nikah torot apa ki percuma salah ki tukang selingkuh ki apek-pek nyanyi boleh kakang percuma ngakan nasi kuring alamun acu ko emmi percuma andi bini geluing munculu pakun caremi senika kita ya muncul ontar ngalak gebang mekar mbian deki salah ngadu bekat tukang ngebang nah kakang icung selotong kaki wah temenin miring mari songgon kakang tak oning si tero abelencena bini tero mageluangi bini nampun napak kebol di teretan napak ke Kalimantan iyo salah tenten bagi kata tangkena percuma tak percuma tapi empian mun pas empian kak dintoh pengajian glowing niat ngormat kanjeng Nabi mana niat ngormat selake mapan ngak mangkin pian kodungan bagus tapi peleman mari nempian napak kacompon tuli buka kodungan beni tambahin potek kadona ceples kanto beri bros potek balik potek ka kanto pas ngocak selake siyo madiri di mari te dentian lagi le tar pengajian sana dente tamboin teker jeriket yang arya empian pakai kodungan meneng yaden selake mun tedunga tak bagus ki ya si bagus meneng pengajian peleman dari pengajian pasar deh mahallul qiyam sane kampian ayo sedopor mengecil ya Allah pengalaman iyo Allahumma sholli ala Muhammad kengain abeli kele penyakit tah nak kanak kini ni kemangkin teretan kengain penyakit nak kanak kini makin nikah dimin ring sepo pernah ngucak ngak nikah cong tengah tidak budi akhir zaman cong ya bekal bede maling aja tak nyimpang cendela tak nyimpang benglabeng tapi nyimpang lo bengejerum tak paham dimara bede maling nyimpang jendela nyimpang lubang ngejerum mata tak masuk akal ternyata semakin sudah terjadi empian polan di anak bini polan tak teman keluaran perak empian datang silake di matang anak tak keluaran mulai datang munduk anan been kak alhamdulillah seder perak sambil congok mun tak keluaran sambil ngatamaki Al-Quran seneng tak keluaran sambil maca diba seneng tak keluaran maca pelajar nah seneng tapi tek kukelu tak koi dalam nik kamangkin tretan bisa napak kamandaman keluar nagoro di katretan can bedanya mana video call datang munduk pas telepon bi kek laki nah hai kia wah nyaut tretan adik lagi di mana di kamar ki ya Allah bila datang bendik beri ya Allah pian mun aku dungan rat
tin empian di pakua empian mun pasti buka kodunga masih abe ombe empian obun coba ana buka buka ongku bisi bini apa tak tahu benembu kailangan cita ke anaan maling tak nyimpang jendela tak nyimpang benglabeng nyimpang elo beng aja aduh bit erayu bisi laki tuh le era makan belekat ben le pakua mau dibuka kalam bina ben coba rale buka buka ongku bisi bini apa benembu kailangan jempun anak duaan maling tak nyimpang benglabeng tak nyimpang jendela nyimpang lobeng aja na'udzubillah erayu boleh tuh mun ede ngaji ben le pakua bebe insyaallah ngak muntang Fortuner jagan ben coba ra buka sakali tretan apa benembun kailangan pastil bahasan anaan maling tak nyimpang benglabeng tak nyimpang jendela nyimpang lobeng aja aduh bit abit ayu acentel agunjing kasih laki telepon ki ceklung iku hai ada di mana ya aku agunjing ke tukang ojek iku celeng tukang ojek ya Allah selakin si makanin si ngelampiin si belanjain polan berdering laki lain ngecet bener tukang ojek celeng tretan laki nah kailangan binin nah maling tak nyimpang jendela tak nyimpang benglabeng nyimpang lobeng aja rum kengain kang kakang benita oleh ngiba HP kalak sewajarnya yu kakang mun mandingi HP perlu dicurigakan mandingi HP tak kau itu mau biu je kan iyu ngani kaki ya tengah malam mun kita tidur kung ceklungan perlu dicurigakan bila lebih empian keanaan pacuriga empian tretan kengain empat macam kak dintoh mun kadung maseneng mun kadung madeng setong tunyah kengain lebur katunya orang oleh lebur katunya kecek pasu aki kate cukup gentanang elang tina pon sini kah mun sampai pasu aki kate pian bahaya pian tunya tretan kadung maseneng kadung bahaya mabahaya contoh empian endi sapeh iuan pan berempat tahun bisa obe teti motor seneng tak seneng bisa auba teti Roma kebangun Roma seneng tak seneng bisa auba numpak pesawat ikiba haji ikiba umroh seneng tak seneng singa tretan sapeh kadung masosa tepan mandiin nempian pas esontor roson potong madeng tak madeng nikah nikatun nyah nomor 2 bini kadung maseneng tretan tina mak Roma nampian tabing genteng akatoro bebe tak keramik tapi binin solehah empian ngide tedung make deur bi cek pecek tretan nyander ibu dina kepungkan nyior ngide sambil ngelapak empian jeile anapa bini solehah singa binin tak solehah ngak gila tretan sero kabere ke timur sero timur kabere tretan lakin ken keluar sekejap memasuk orang tretan duh nikah tretan denging nikah tretan mun kadung bedeg senomor 3 serah tatang ke mun kadung meseneng tinempian pon mandi parlo raja datang tatang ke cana parlo ben kak iya le bila korang seminggu beda saben lah tada le tina can ko lah sia eko waki datang tangke setong kuade ben rop terop benesona beda ben tada kile tandi pandang tina lah can ko lah sia nikemun tepak kata tangke sepelak seneng ate singa ambian di tetangke tak pate ejep ceben serombannya be ya deun sepeda pagemet tretan endi tetangke tak ejep tretan tengah tempian kanceng lah bang budin tretan congke bi tetangkena bahaya tak bahaya
bahaya. Terakhir tretan kadung seneng meseneng, kadung deng-deng medeng-deng. Serah anak mun kadung meseneng tretan, ya Allah, make miskin, make cako caen depan, naik ke pentas. Anan siapa ro Kang? Tang anak. Mun ngabes beun bunggeun pitelekor bunggeun Kang yo. Keng anan mak pinter. Tak ngusok apa nih kocai bunggeun karena anak bangga naik ke atas ialem mun kaitan bi anak. Nih ketretan singa pas anan tretan. Anan saper wah. Anan engko. Aduh. Mun ngabes beun masih je alim. Enjanan mak belengger 17 karat. Colok seben seremben ben le. Ora tak ngakan ka beun jer ko ben. Ngosok mengkaitan ngane ketretan. Bahaya tretan. Mun di anak belengger mengobo sapi tretan. Sapi belengger. Pas isiaraki ke masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek kasajen tetangga mi nganane sape bernana merah tandun kak dinto tajem. Pas bulun song nyerongsong. Empian ni kedek kerapin kandeng mun nemu kalak pun. Abu banyak tetangga nyari tretan. Ya kalak pedeng ni 11 juta dah. Singa beda siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek kata tangke berak timur laut leje. Mun bedenak kana obun merah antengan. Asal lebaran tokong po lempo moy gemoy. Ni kepon dek kerapin panapa. Mun nemu kalak bi berselebar pon. Saya rasa nyari ya. Mak nyari ya. Mikirin anan tibi na taapan. Mak nyari anan tatangke. Lecok irapah sini kah. Iyo pada. Sering dah anak. Pas akin ke dalam pone na tak belempo gelu tretan. Angkana tretan. Embo tron di anak soleh solehah. Cepon setong debu. Ida toba aslul mar'i toba furu'uhu. Muntron di anak soleh solehah. Apa benembun pas soleh solehah kade. Papekus kade apa benembun kekurun anak. Insya Allah anak tak usah soro norok bagus tretan. Menembu benepan tak ejeb. Insya Allah anak ni bekal tak ejeb tretan. Bila embu adalah penyitaan. Apa kun matoro sekejap nyotok keluar boleh pak pun. Matoro sengandung embu, si melahirkan embu, yang menyusui embu, maka semua karakter nikah banyak noron embu. Pak Ustadz apaan pun, tapi embun tak ejeb akan melahirkan anak-anak seta ejeb. Saya bukti nah, contoh nah, Nabi Nuh kelas Nabi, tapi binin tak ada ya cek iman, maka melahirkan Kan'an bekto ya cek naik parau. Kan'an engki abah mayu nak engkau mari kebai parau lah nak ceki bede banjir abah empian ngaringki lebah aku bayi parau etas gunung sampai bede aing napak gunung tak kira abah Allah nak engkau pakon Allah ten gula Kan'an putra nempian tingginya 100 meter tak kira bede ombak nerbang ten gula tak kira beda ombak menyelam dan gula tu ya Allah nangis Nabi Nuh tretan panggil bi Allah tegur no tak usah nangis ben tak bisa beri hidayah saya bisa beri hidayah kok anapa aban Nabi anan mak tak anda ya cek iman karena embun tak iman tak boleh ke embu mon iman makipaan masyarakat maling sekali kafir sekali tapi embun iman insya Allah melahirkan anak yang solihin solihan. Saya contohnya Fir'aun di anak angkat Nabi Musa. Siti Asia ini ketretan iman dek Allah. Fir'aun keparat kafir tretan. Apa kafir pak angkat tapi embu angkat kan itu iman ke Allah. Siti Asia setiap mau disetubuhi aro pakai ben teti selama Siti Asia teti rajin Fir'aun tak tahu mana setubuhi benar setubuh aro pakai ben
burung napa Fir'aun mangaria maka apaan kafir embun iman maka Nabi Musa kak dinto selamat kak dinto anapa embu iman mila dari kak dinto yu empian eko caki al ummu madrasatul ula embu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya empian ngereng adukung bu empian tore dukung putra putrina si tetia si peceng ada sekolahan peceng de KTPK insya Allah empian mun pun ngawal putra putrina apa pun bede sabelar sekelar embu kengain kutu ngawal kemak oleh napa demma benak de remenak pengacena benak ben pole muntron di anak soleh solehah si paling terakhir kotu pak open kakuruna anak idza arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambaghi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha muntron di anak alim soleh solehah maka pian kutu ngakungin deka orang-orang si alim wa yukarrimahum wa yu'addimahum empian ngakungin orang si alim tau santar kasih du Bondo Probolinggo ka Jember abes kurun anaan muljaaki aku ngaki engki ustad ten gula pon muljaaki kurun anak ten gula ngaku ngaki kurun anak tak cukup wa yu'tiyahum syai'a munandi lebih na pese beri kurun anak tanya aki cong ustad tabeen apa kok rokok anak surya pak oh iya dah matoro laku kok ya lah ngocak surya ebri lo kok jiduren iya pas komat beton ustadah mak prei seminggu lah iya gara-gara ibri jiduran kabela surya ibri jiduran bibaan ada betuan ustad lah senika teretan Pak Open yuyu ya nak matoro dengkuring kok sebab ke kantor ya senika menempian pon open ke kurun anak gula yakin anan empian insyaallah dadi anak sesoleh soleha alim fa illam yakun ibnuhu aliman empian open ke kurun anak ternyata anan empian kita alim kana yakunu hafiduhu aliman ambe kompo empian pasti betul dadi orang si alim betul dadi orang si soleh soleha nikah barokana tak cerik ka kuruna anak bede setong cerita bede Imam Bakir Duryatul Rasul endi putra nyaman Ja'far Shodiq Ja'far Shodiq pangaji ka setong guru ngaji oleh sabulan bede kabar Imam Ja'far Shodiq ki kene la apal suratul Fatihah duh perak Imam Bakir selaku abana ngiding kabar anak apal suratul Fatihah perak kita pas bid abid akhdali sayhi miyawa isrina ibilan pas enontonaki 120 onta guru ngaji na kun apal suratul Fatihah enontonaki onta 120 onta mun diuangkan seandainya gen 10 juta saem 200 tretan nikah kun apal suratul Fatihah mun engak potra-potren ajunan sampai apal akidatul awam sampai pinter ngaji sampai oning tuana bejeng tuana udu apal pinter kakapi pernah keambian imtihanan ngibembi bagi ka ustad ka dito pernah mata nyaut cerai bola gelu ngiba ajem urunan empu paksa aduh urunan meloloh kan beda Arya kan beda TPK anyar urunan meloloh ekuah hi ngain tretan hi empian palampe kakurun anak make gendeng anak empian kor lampe kakurun anak insyaallah bekal nyulpu barokana sanpun peleman ka masyarakat tore tuaki dua lembaga madrasah diniyah ben TPK ka dinto terus maju tretan kengain madrasah diniyah ben TPK nikah adalah cimat sekolah cimat langker cimat masjid cimat pesantren cimat kamah bede madrasah kak dinto cimat dusun cimat tisa tretan
Allah maturna penyakit tapi kak saki beda orang si maus Quran mulai nak kana maca Quran pindah bi Allah ya le de kasetong tempat saya ada orang maca Quran maka ontong kanto kadinto beda pendidikan TPQ muka-muka pada rukun TPQ ilmu madin ilmu pasaber pengasuh ngadepin dua kadinto pengasuh kadinto kun sabar ayo sepenting maju madrasah diniyah sepenting maju TPQ sobung seening-ning pasaper engki sambil nolongin tat ustad mun bededana sambil beriin pengasuh ki nyangar-nyangar wa apa ya kainto bededana insentif kainto ustad oh iya kasoon mun lamunyi net pulsana pengasuh SCE dulian ki tikel pun ustad can wali santri urusan pulsana pengasuh can gula pun waduh hebat nih kah mumpah beda bu sing nikah hebat takok kun beda nikah ustad ngampung listrik kana dan gula aduh dikata tak beres nih pun teretan ilmu ne pakemet ki bitum setrum pakemet nih teretan ke ngain ki teretan ki ngain kesimpulannya empian cek toman nyakein dek kakurun anak si nomor 2 palampe dek kakurun anak si nomor 3 empian adukung dek ka pendidik na anak insyaallah 2 pendidikan ka adinto secan akal tak mampu insyaallah epa maju bi Allah muka-muka 2 pendidikan epa maju ka adinto ben potra-potren ajunan tertetiakin anak sesolihin solihat muti'ain muti'at ilallah wa rasulih sateja ustad-ustadana terepa sabar terepa kempang rezekenah terepa mulbul rezekenah terepa barokah ilmunah amin ya rabbal alamin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sakadin toh sekedar dari beten kaula cak ocak budebu secara kalacir muka-muka asal hidayah tepon Allah korang ben lebih nyon saporah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.